शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा नश्वर स्थूल हे प्रपंच अवघा 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 नकळत अंतर खा नकळत अंतर खा नकळत अंतर खा भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा मन मात्राधि बंधन साधन मनमात्रादि बंधन साधन मन मात्राधि बंधन साधन मनमात्रादि बंधन साधन भूलल त्याची अवधा भुलले त्याची अवधा भूलल त्याची अवधा भुलले त्याची अवधा भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा जीव शिव भेदे माया कल्पिता शिव शिव भेदे माया कल्पित शिव शिव भेदे माया कल्पिता शिव शिव भेदे माया कल्पित शोधित त्वरित निज ठाय शोधित त्वरित निज ठाय शोधित त्वरित निज ठाय शोधित त्वरित निज ठाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय
तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा वाहे मनातील स्वरूप तुझे हे आहे मनातील स्वरूप तुझे हे वाहे मनातील स्वरूप तुझे हे आहे मनातील स्वरूप तुझे हे ध्याता ध्यानन धे ध्याता ध्यानन दे ध्याता ध्यानन धे ध्याता ध्यानन दे भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा एक पदे विनय एक परात्परा एक पदे